ରାସ୍ତାରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭୟ। ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳର ଜି ଉଦୟଗିରି କଳିଙ୍ଗା ଓ ପାବୁରିଆ ସେକ୍ସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭୟ। ହାତୀପଲରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା 3ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଳିଙ୍ଗା ସେକ୍ସନର ରେଟୁଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ, ପିଡ଼ିକାମାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ पाचुरिया सेक्शन पाडांगी जंगल में गोटे दंता हाथी रही सूचना मिली। केबे दिन में रास्ता उपरकू तो पुणी केबे संध्या हेले गाँ मुहां होउछंती हाथी। हाथी गतिविधि उपर नजर रखा जाइतबा कहछंती फुलबाणी डीएफओ प्रताप कटापाली। हाथी मूवमेंटा इटे हमें सर्टेन एरियाज को आसिकी जाउछंती तार रेगुलर मूवमेंट होची। सो तापई हमें जहाँ हमें अच्छु हमें जदि मूवमेंट अच्छी से मूवमेंट एरिया रे हमर स्टाफ मान ताको ट्रैकिंग करूछंती, लोक मान को सचेतन करूछंती। सो ता हिसाब रे सो ताको लोक मान को सुरक्षा दउछंती, हाथी पर भी सुरक्षा दउछंती।